So ayan o, umitom. Umitom yung gilid, pero yung gitna, yung liki, yung may liki ba, tingnan nyo yung liki o, ayan o. Yung liki medyo mapula. Pero yung gilid maitom. Oh. Pero yung liki medyo mapula. Mapula naman talaga yung liki. Mapula ba yung liki talaga? So ayan o, lumiki. Medyo mapula yung liki, pero yung gilid maitim. Ganun naman talaga yun kapag sinusugba, umitim talaga yung gilid. Tapos yung gitna, pula ayan o, mapula-pula yung gitna. Pero yung gilid maitim dito sa kabila. O, ganun din o. Mapula yung gitna, tapos yung gilid maitim. Maitim lang talaga yung gilid. Hindi naman mapula yung gilid talaga. O, maitim ba yun? Maitim yun. Yung ikugo hindi pa naluto. Lagyan natin ng konti. Basta yung gitna, mapula-pula talaga yung gitna. Kapag gitna kasi mapula talaga yan. Kapag isugba mo, kapag ihawin mo siya, mapula talaga yung gitna. Kasi laman yan eh. Yung gilid, maitim talaga yan. Kasi yun ang natamaan ng apoy. Kaya umitim talaga. Maitim talaga yung gilid kaysa gitna. Ikumpara natin sa sa gitna. Okay, thank you for watching, classmates. Bye.